आज आपण मनक ପାଇଁ ଗୋଟେ मेकअप वीडियो ନେଇକି ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ୱେଡିଂ ସିଜନ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ବାଲା ଲୁକ୍ ନବା ଆଉ ସେଇଟା ବି ମାତ୍ର ତିନିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ରେଡି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ मेकअप କରିକି ଦେଖଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ କରିବି ଫେସେସ୍ କାନାଡାର ଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ କ୍ରିମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ କ୍ରିମ୍ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ସିଲଭର ଏଇ କ୍ରିମ୍ ଟା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅଛି ସିଆ ବଟର ଆଉ ହାଇଲୁରୋନିକ ଏସିଡ୍ ଏଇଟା ଆମକୁ ଫୁଲ ଡେ ହାଇଡ୍ରେସନ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ହାଇଲାଇଟର ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଜ କଲି ଫେସେସ୍ କାନାଡାର 3-in-1 ହାଇଡ୍ରାମେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୱିଥ SPF 30 ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରୋବ୍ କ୍ରିମ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ କରି यूज करी एटा बहुत लाइट वेट और आपन को देथाय गोटे मैट फिनिश लुक एटा सन प्रोटेक्टिंग हेबा सहित देथाय 24 आवर हाइड्रेशन और लास्ट रे मु यूज कली फेसेस कनाडा रो कॉम्फी मैट वाओ लिपस्टिक इन द शेड कोको क्रश फर्स्ट मु लिपस्टिक टाको ब्लशर और आई शैडो हिसाब रे यूज कली और तापर लिप्स रे अप्लाई एटा हाईली पिगमेंटेड लॉन्ग लास्टिंग और ट्रांसपोर्ट और लास्ट रे स्ट्रोब क्रीम को हाइलाइटर हिसाब रे यूज कली और कंप्लीट कली मो मेकअप और फाइनली मु एबे ज्वेलरी पिंधी रेडी हे गली बाहागर को जिबा पई और हां आपन को जति फेसेस कनाडा रो ए तीनटा जक प्रोडक्ट भलो लागला ताहले फ्लिपकार्ट Amazon नाइका और पर्पल परचेस करि परिबे आ मु टैग भी करि देछि बाय बाय।